अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 9 अक्टूबर दिन जुमेरात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर कुल 36 दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। आपको याद होगा कि जब बरह रास्त नशरियात के हवाले से इजाज़त मांगी जा रही थी दरख्वास्त गुजारों की जानिब से, और फिर बाद में केस को बरह रास्त नशर किया भी गया, मगर जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई और कहा गया था कि जब हम मुकदमे को बरह रास्त नशर करते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। हम का सीगा उन्होंने इस्तेमाल किया था वहाँ पर। अब हम से मुराद क्या है? मैं तो जो समझा हूँ वो आइनी बेंच खुद था, बाकी आप समझ लीजिए। मगर ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 2 ही समातें उसके बाद हुई हैं और आइनी बेंच एक्सपोज हो गया। वो कैसे, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और फिर दूसरा अहम तरीन मामला आज की समाअत में आया। आज की समाअत खासी दिलचस्प थी, खासी अहम थी। जजेस आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुतअद्दिद मरतबा वार करते रहे, यानी कि अब दबे लफ्ज़ों में यहाँ तक कह दिया गया कि ये जो आइनी बेंच का सरबराह बैठा है ये सिर्फ अपने वोट से बैठा है, ये सिर्फ हुकूमती वोट से बैठा है, ये हाइब्रिड निज़ाम के वोट से आइनी बेंच का सरबराह बैठा है, वरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस बशमूल चीफ जस्टिस किसी ने इस शख्स को वोट नहीं दिया। और फिर हाइब्रिड निज़ाम के हामी समझे जाने वाले कुछ जजेस, जिन्हें 26वीं आइनी तरमीम का भी हामी समझा जा रहा था, उन्होंने आज एक सरप्राइज़ दिया है। जब उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो बेंच में खामोशी छा गई थी, कुछ लोगों के चेहरे भी उतर गए थे। और फिर कंटिन्यूसली जस्टिस आयशा मलिक वो रास्ता दिखा रही हैं जहाँ ये आइनी बेंच नहीं जाना चाहता, वो रास्ता दिखा रही हैं जहाँ आइनी बेंच सोच भी नहीं सकता। यानी जब ये तरमीम मंजूर हुई थी तब का फुल कोर्ट आइनी बेंच वैसे इधर से आइन को पकड़ता है, इधर से कानून को पकड़ता है, इधर से अपने हल्फ को पकड़ता है और अपने ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत करता है और कहता है कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं, ये मुकदमा आइनी बेंच ही सुनेगा, वो वाली फुल कोर्ट कैसे सुन सकती है। मगर जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो कानूनी और आइनी तरीके से ही जब उन्हें रास्ता दिखाती हैं तो फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहती। तो बहरहाल अब फुल कोर्ट की तरफ मामला जो है, पहले तो एक वोट था लेकिन आज हैरान कुन तौर पर बेंच में 2 वोट हो गए। दूसरे कौन से जज साहबा ने जस्टिस आयशा मलिक का साथ दिया और कमरा अदालत में एग्जैक्टली आज हुआ क्या, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। शुरू हम करते हैं। 11:50 पर बेंच आया। 8 रुकनी बेंच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं और जस्टिस नईम अख्तर अगवान हैं। मुनीर मलिक साहब ये वकील हैं बलूचिस्तान बार के, वो आज के रोशम पे आए। मुद्दा आज भी बेंच की तश्कील पर एतराज़ था और फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक जजेस को कन्विंस करना था। मुनीर मलिक साहब ने सबसे पहले तो कहा कि वो गुज़श्ता रोज़ के हामिद खान साहब के जो दलाइल हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ। ये आइनी बेंच जो है ये शायद इस तरह की ऑब्जर्वेशन ज़रूर दे रहा है कि अगर फुल कोर्ट बननी है तो फिर मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बने, यानी जो जजेस 26वीं आइनी तरमीम के कॉन्सिक्वेंसेस में भी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, इस वक्त 24 जजेस हैं, सब बैठे और इस मुकदमे की समाअत करें। जबकि दरख्वास्त गुजार ये चाहते हैं, जस्टिस आयशा मलिक भी उसी तरफ रास्ता बताती हैं। फिर आज जस्टिस मुसरत हिलाली, सरप्राइज़ था उनका, हमें हैरान किया, एटलीस्ट मुझे उन्होंने हैरान किया। तो उन्होंने भी वही नुकता उठाया कि हमें पॉइंट 0 पे जाना पड़ेगा। जब 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई थी उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका जो फुल कोर्ट था 16 जजेस, वो बैठ कर ये मुकदमा सुने। बहरहाल वहाँ पर आज फिर जस्टिस आयशा मलिक ने एक और सवाल किया। क्यों? वजह उसकी ये बनी थी कि हामिद खान साहब के दलाइल जब मुनीर मलिक साहब ने अपनाए तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि हामिद खान साहब तो हमें ये कहते रहे हैं कि आप 26वीं तरमीम को या आइन के आर्टिकल 191 को, जो कि आइनी बेंच की तश्कील का पाबंद करता है, उसको भूल जाइए और आप पुराने वक्त का जाकर फुल कोर्ट बनाइए। तो क्या आप भी हमसे यही तवक्को रखते हैं कि हम 26वीं आइनी तरमीम पे इन्हिसार ना करें, उसको भूल जाएं, हालांकि वो आइन का हिस्सा है और हम आइन के पाबंद हैं? ये इस तरह का चूरन बेचा जा रहा था। तो वहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक बोली, उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर एक तरमीम चैलेंज है जो कि 26वीं आइनी तरमीम है जिसके तहत ये आइनी बेंच बना है। तो आप उस पर इन्हिसार करके ये मुकदमा सुनना चाहते हैं, उस पर पाबंद होकर, उसके ताबे होकर ये मुकदमा सुनना चाहते हैं। यानी उन्होंने एग्जैक्टली जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, यू कांट रिलाई अमेंडमेंट वाइल हेयरिंग दैट अमेंडमेंट, यानी एक तरमीम हो चुकी है, आपके सामने उसकी आइनी हैसियत का जांचना ज़रूरी है। आप उसकी आइनी हैसियत का जायज़ा ले रहे हैं और आप उस तरमीम को अपने ऊपर थोप भी रहे हैं, मुसल्लत भी कर रहे हैं। तो किस तरह ये हो सकता है? तो जस्टिस आयशा मलिक ने ये ऑब्जर्वेशन जब दी तो फिर वहाँ पर
केस का हवाला मुनीर मलिक साहब ने दिया सिंध बार केस का। उन्होंने कहा कि सॉरी डिस्ट्रिक्ट बार केस का, उन्होंने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम हुई, पैरल जुडिशल सिस्टम, मिलिट्री जस्टिस सिस्टम बनाया गया, फौजी अदालतें, चाहे वो सनसेट क्लॉज के लिए था, लेकिन उसको जब जांच रही थी सुप्रीम कोर्ट तो उससे अलग जांच रही। तो वहाँ पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मैदान में पूछे, उन्होंने कहा कि वो केस अलग था, ये केस अलग है, वो अमेंडमेंट अलग थी, ये केस अलग है। उनकी एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन थी कि वो सादा तरमीम थी और ये बड़ी कम्प्लेक्स तरमीम है, यानी वो सादा बर्गर था, ये अंडे वाला बर्गर है। ये अब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की मेंटालिटी आईनी बेंच में बैठे कि ये अपने काज के लिए खुद जज है और ये 26वीं तरमीम अपने ऊपर मुसल्लत करके उसकी आईनी हैसियत का जायज़ा ले रहे हैं। यानी ये दुनिया में कहीं होता है कि किसी अदालत में कोई कानून, कोई आइन चैलेंज हो और जज कहें कि मैं उसका ताबे हूँ, उसका पाबंद हूँ, उसी के मुताबिक चलते हुए उसी को जांचूंगा, उसी का जायज़ा लूँगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को देखूँगा। यहाँ पे जैसे साहिशा मलिक बार बार बहरहाल रास्ता दिखाती रही है। मुनीर मलिक साहब ने यहाँ एक दिलचस्प बताया कि उन्होंने कहा कि आप जिस तरमीम को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं ना, मुसल्लत कर रहे हैं, थोप रहे हैं, उसमें तमाम तर अख्तियारात पार्लिमान के पास हैं। अब पार्लिमान के पास अख्तियारात कैसे हैं, हुकूमत के पास अख्तियारात कैसे हैं कि आप JCP में जजेस वही सिलेक्ट करते हैं। आप ये मुकदमा सुन रहे हैं, यू नेम इट, ABCD, आप कोई भी मुकदमा सुन रहे हैं और हुकूमत चाहती है कि उस मुकदमे को ख़त्म किया जाए, तो वो आप में से किसी जज का जो टेन्योर है वो मज़ीद ना बढ़ाए, कंटिन्यू ना करे। जुडिशल कमीशन में उनकी मेजॉरिटी है, वो आके 1-2 जजेस का टेन्योर ख़त्म कर दे, तो बेंच तो दोबारा सिरे से तश्कील होगा, फिर से नई सिरे से तश्कीलात होंगी, उसकी समातें होंगी। तो ये किस तरह से मुमकिन है? वहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल ये रही कि पहले तो जैसे साहिशा मलिक बार बार ये कहती नहीं, कल भी उन्होंने कहा, देखिए 26वीं आईनी तरमीम में फुल कोर्ट कहीं नहीं लिखा कि फुल कोर्ट नहीं बन सकती। जैसे साहिशा मलिक कहती हैं कि मुझे बताएं कि कहाँ लिखा है 26वीं आईनी तरमीम में कि फुल कोर्ट नहीं हो सकता। फुल कोर्ट हर वक्त मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने उसे कन्वीन करना है। 26वीं आईनी तरमीम में एक बेंच से अख्तियारात लिए गए जो कि रेगुलर बेंच था, आईनी बेंच को अख्तियारात दिए गए, ये सब कुछ है, आइन का आर्टिकल 191 भी है, लेकिन फुल कोर्ट की तश्कील तो वो तो सुप्रीम कोर्ट है बजाते खुद। और मुनीर मलिक साहब भी बार बार जजेस को ये आज बावर करवाते रहे कि आपके पास जुडिशल पावर्स हैं जो आप इनहेरिट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि आइन के आर्टिकल 176 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तारीफ है। तो आप एक जुडिशल ऑर्डर करके इस मामले को फुल कोर्ट, जो कि 1900 कह रहा हूँ माजी में, जब ये 20 अक्टूबर 2024 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई थी, तब बन सकता है। उसके बाद होता ये है कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा वो मैदान में उतरती और वो कहती है कि मुनीर मलिक साहब देखिए, जो मैं समझी वो ये है कि हमें पॉइंट 0 पे जाना पड़ेगा, तरमीम से पहले की सूरत हाल देखनी पड़ेगी कि तरमीम कैसे मंजूर हुई, और उसके लिए उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है वही ये मुकदमा सुने। वही आर्गूमेंट जो जस्टिस आयशा मलिक कर रही थी, जो हामिद खान साहब ने किया, जो मुनीर मलिक साहब कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जो जजेस 26वीं आईनी तरमीम के तहत आए हैं वो उस बेंच में नहीं बैठ सकते। ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा। जब उनकी जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई तो फिर बेंच चौंका, उसका जवाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दिया, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दिया। इवन के जस्टिस जमाल मंदोखेल तो पर्सनल हो गए। उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली की थी उनको जोड़ा और कहा कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के से तो जजेस की तादाद में इजाफा नहीं हुआ ना, वो तो एक अलग एक्ट से हुआ था। वो देखें जी, AG साहब आज वैसे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी कमरा अदालत में थे, उन्होंने ये शर्फ बख्शा, ये आईनी बेंच के ऊपर एहसान किया कि वो खुद कमरा अदालत में आए। तो उन्हें बुलाया गया कि बताएं जी वो जजेस की तादाद कैसे बढ़ाई गई थी। उन्होंने कहा कि 1997 का प्रेसिडेंशियल एक्ट जो था सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, उसमें अमेंडमेंट की गई थी। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि वो तो कहीं चैलेंज ही नहीं है। तो फिर वहाँ पर खड़े हुए उज़ैर भंडारी साहब, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा हजूर मैंने चैलेंज की। फिर भी चिरागों में रोशनी नहीं रही। फिर जस्टिस आयशा मलिक ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ठीक है आपने जजेस की तादाद तो बढ़ा दी उस तरीके से, लेकिन जजेस लाए कैसे 26वीं तरमीम के नतीजे में? क्योंकि जो 26वीं तरमीम के नतीजे में जुडिशल कमीशन बना था वो सुप्रीम कोर्ट में जज लाए, उसके बाद फिर सब खामोश हो गए। यानी डंडी मारने की कोशिश की जाती है, अपनी मर्जी के आइन की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है, सिवाय जस्टिस आयशा मलिक के जो बार बार ये बात बावर करवा रही हैं, जो समाज का रुख यकसर तब्दील कर देती हैं, सिवाय आज जस्टिस मुसर्रत हिलाली के। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले जस्टिस मुसर्रत हिलाली के बारे में एक और चीज़ कहूँगा। मैं बिल्कुल उन पर यकीन नहीं करता। ऑब्जर्वेशन आज उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दी, नो डाउट,
اصولی طور بھی یہی ہے. یہ معاملہ جتنا متنازع ہو چکا ہے, ہونا بھی 26ویں ترمیم میں اصولاً یہی چاہیے, لیکن چونکہ 26ویں آئینی ترمیم موجودہ ہائبرڈ نظام کی گارنٹی ہے, چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی, جسٹس امین الدین خان اور دیگر ججز کی گارنٹی ہے, لہٰذا کیا ہو سکتا ہے. ہاں, یہاں پر جسٹس امین الدین خان نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے ہمیں کیا فائدہ, ہم آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں, ہماری بھی اتنی مراحت و تنخواہیں ہیں, جو ریگولر بینچ میں بیٹھے ہیں ان کی بھی اتنی مراحت و تنخواہیں, ہمیں تو زیادہ گالیاں پڑیں. تو آپ آئین و قانون کے مطابق فیصلے دیجیے, آپ کو گالیاں نہیں پڑیں. اگر آپ کو گالیوں سے مسئلہ ہوتا, اگر آپ کا ضمیر اتنی خلش محسوس کرتا تو آپ یہاں پر بیٹھ کے اپنے اصول, اپنے حلف اور اپنے آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرتے. ملٹری کورٹس, ریزرو سیٹس, ججز ٹرانسفر, کیا کچھ آپ نے موجودہ نظام کو نہیں دیا. کوئی اپنا ایک فیصلہ تو بتائیے گزشتہ 1.5 برس سے 1 برس سے, جو آپ نے, باقی ماضی آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں, جو آپ نے موجودہ سسٹم کے خلاف دیا ہو, ہائبرڈ نظام کی توقعات کے خلاف دیا ہو. آپ کو یہ تک اجازت نہیں ہے کہ آپ نے فیصلہ کب اناؤنس کرنا ہے. مجھے یاد ہے 7 مئی 2025 انڈیا پاکستان پہ حملہ آور تھا, آپ نے بیٹھ کر فوجی عدالت نے یہاں بحال کر دیا, اور وہ بھی آپ نے طے نہیں کیا تھا فیصلہ آج ہم سن. خیر, جسٹس جمال مندوخیل, انہوں نے جسٹس میں جسٹس مسرت ہلالی کا پہلے بتا رہا تھا, معذرت, بہت ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. جسٹس مسرت ہلالی پہلے بھی آبزرویشن دے چکی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے امینڈ کیا گیا ہے. یہ آئینی ترامیم سے ممکن تھا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر انیشلی جو قاضی فائز نے فل کورٹ کے ذریعے اس کو اپ ہیلڈ کیا تھا. انہوں نے جیسے نصرت ہلالی نے کہا کہ یہ تو آئین کو غیر آئینی طریقے سے ترمیم کی گئی ہے, یہ تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے تھا, قانون کے ذریعے وہ رائٹ دے دیا گیا, لیکن بعد میں فیصلہ جو ہے وہ ان پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حق میں دیا. بہرحال اس بار وہ کیا کرتی ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن فوجی عدالتوں کے کیس میں تو انہوں نے فوجی عدالتوں کے بھی حق میں فیصلہ دیا. ریزرو سیٹس کے کیس میں انہوں نے ریزرو سیٹس کے حق میں, موجودہ ہائبرڈ نظام کے حق میں فیصلہ دیا. جسٹس جمال مندوخیل نے وار کیے ہیں جناب جسٹس امین الدین خان صاحب. وہ کہتے ہیں, جسٹس جمال مندوخیل آج بھی بار بار کہتے رہے, جسٹس محمد علی مظہری, جس سے شاید یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کہیں انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر صورتحال مشکل ہوئی تو فل کورٹ بنائیں گے. وہ والا فل کورٹ نہیں, یہ موجودہ 26ویں ترمیم کے تحت ججز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. ایسا ایک فل کورٹ بنے گا, کیونکہ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور موجودہ ہائبرڈ نظام اور آئینی بینچ کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی ہے, اپنے ججز یہ خود لائے تھے یہاں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو متعدد مرتبہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے کہا ہے, یعنی ہم نے, یعنی جسٹس جمال مندوخیل نے, یعنی سپریم کورٹ کے سینئر ججز نے, یعنی بشمول چیف جسٹس نے, جسٹس منیب اختر, جسٹس منصور علی شاہ نے, 5 ووٹ ہیں جوڈیشل کو. ان میں سے 4 ججز بار بار کہتے رہے کہ تمام ججز کو آئینی بینچ میں نامزد کیا جائے, لیکن جسٹس امین الدین خان نے تھین میجورٹی سے اپنا ہاتھ کھڑا کر کے, باقی ووٹ سارے حکومت کے تھے, ووٹ ہو جاتے تھے برابر, امین صاحب نے اپنے حق میں ووٹ دے کے خود کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا. تو 3 مرتبہ یہ بات جسٹس محمد جمال مندوخیل نے آج کے روز جسٹس امین الدین خان کے ساتھ بیٹھ کر رپیٹ کی, تو ان کا چہرہ جھکا ہوا تھا جسٹس امین الدین خان صاحب. پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ایسا راستہ نکالیں, ایسا راستہ ہمیں دکھائیں جس میں تمام ججز شامل ہو جائیں, تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور دلچسپ بات ہے کہ جب بات یہ کی جا رہی تھی نا کہ ججز جو نئے آئے ہیں وہ اس مقدمے کی سماعت کیسے کر سکتے ہیں, منیر ملک صاحب نے بار بار یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ ججز بہت قابل ہوں گے, میں ان ججز کو اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن کاش وہ ایک ایسے ویلڈ جو کہ متنازع نہ ہوتا طریقہ اس کے ذریعے سپریم کورٹ میں آتے. تو جسٹس امین اور جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی پاور نہیں تھی, انہیں تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہاں پر لے کے آیا, تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا. تو وہاں پر جسٹس اگر جو منیر ملک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 26ویں ترمیم غیر آئینی تھی, تو پھر ان ججز کو واپس ہائی کورٹ میں جانا پڑے گا. تو وہاں پر جیسے جمال مندوخیل پھر پروٹیکٹیو ہوئے ان ججز کے بارے میں, اور کہا کہ جی نہیں وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن, تو اس معاملے میں بھی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہوگی کہ اگر 26ویں ترمیم انڈو ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کے نتیجے میں جو فیصلے تھے یا جو ججز یہاں پہ آئے تھے تو ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. تو وہاں پر کھڑے ہو کر منیر ملک صاحب نے کہا کہ آپ کو یاد ہے سندھ بار کیس, کہ جب ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا, اور اس کے بعد وہ پی سی او اور اس کے بعد عدلیہ بحالی اور افتخار چودھری صاحب نے سندھ بار کیس سنا تھا, تو وہ تمام ججز جو ہیں فارغ کیے گئے تھے. تو وہاں پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اوہ دیکھیے وہ معاملہ اور تھا, وہ ایک ڈکٹیٹر کا پی سی او تھا, یہ ایک آئینی ترمیم ہے. تو وہاں پھر منیر ملک صاحب نے آئینی بینچ کے ججز کے سامنے کھڑے ہو کے منہ پہ کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی ڈکٹیٹر کے پی سی او سے کم نہیں ہے. تو یہ بہرحال اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اس کی سماعت جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ مزید کیا رخ اختیار کرتے ہیں, جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی. بہرحال آج منیر ملک صاحب کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. عابد زبیری پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران کے وکیل ہیں, وہ اپنے دلائل انہوں نے کچھ آج کنٹینیو کیے, سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی تاریخ بھی بتائی, اور اس کے بعد پھر سماعت جو ہے وہ سوموار کے روز تک 13 اکتوبر تک ملتوی ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ کہ معاملات جو ہیں کیا رخ اختیار کرتے ہیں. بہرحال یہ ساری سماعت تھی. آپ امیجن کیجیے کہ جہاں جسٹس عائشہ ملک ایک ایسی جج بیٹھی ہیں جو کریٹیکل
تھنکنگ، جو ایسی سوچ جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن، جو ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ایک ڈاکٹرائن ہے وہاں پر بیٹھ کر اس طریقے سے سوچنی ہے کہ باقی ساتھ کے ساتھ ججز جو ہیں بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، بونے لگ جائیں۔ امیجن کیجئے کہ یہاں جیسے منیب اختر جیسے، منصور علی شاہ جیسے، شکیل عباسی جیسے ججز بیٹھے ہو تو ان ترامیم کا کیا حشر ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات جو ہیں مزید کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔